Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Miss Aisha from Punjab Public School. It is our lecture number 3, class 2nd, Science. Students, our third lecture is about Unit 8. In Unit 8, our today's topic is light. Light, रोशनी. रोशनी मीन्स रोशनी क्या है, यानी रोशनी के बगैर हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते. कोई भी चीज़ दुनिया में, ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोशनी की बहुत इम्पोर्टेंस है. ठीक है. अब रोशनी के बगैर अगर आप एक कमरा बंद कर दें, बिल्कुल अंधेरा हो, ना उधर लाइट हो, ना उसमें विंडो हो जिससे सूरज की रोशनी आ सके, तो वो बिल्कुल अंधेरे वाली जगह हो जाएगी. और ऐसी जगह में हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. और इसी तरह से जब अगर हम अंधेरे में चलते जा रहे हों कहीं और रास्ते में कोई पत्थर या कुछ कोई भी चीज़ रास्ते में हमारी पड़ी होगी, तो हम उस चीज़ को नहीं देख सकते और हम गिर भी सकते हैं. तो रोशनी एक ऐसी चीज़ है जो दूसरी चीज़ों पर अपनी शुआएं डालती है, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है. रोशनी जो है, अब इसमें पेज नंबर 44 है आपका. लाइट, रोशनी. विदाउट लाइट देयर इज़ डार्कनेस. आप ये रूम देख सकते हैं ना, इसमें बहुत कम लाइट आ रही है. ठीक है. जस्ट वो कर्टन्स थोड़े से पीछे करने से जस्ट वो जो रोशनी सूरज की रोशनी है वो ही अंदर आ सकती है. तो जो थोड़े से एरिया में वहाँ मतलब रोशनी पड़ रही है, बाकी अगर लाइट नहीं ऑन की तो वहाँ अंधेरा छाया हुआ है. ठीक है. रोशनी के बगैर अंधेरा है. ठीक है. रोशनी के बगैर क्या है, हर जगह जहाँ भी रोशनी नहीं होगी वहाँ क्या होगा, अंधेरा छाया होगा. नाउ यू लुक एट नेक्स्ट पेज नंबर 45. ऑन दिस पेज, हम इस पेज पर सोर्सेज ऑफ लाइट यानी रोशनी के ज़राए, यानी हमें रोशनी किन ज़रियों से, किन तरीक़ों से हासिल होती है, किन ज़राए से हम रोशनी हासिल कर सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. We can see an object when light falls on it. हम किसी शय को देख सकते हैं जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है. Light comes from various sources. रोशनी मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होती है. All the natural light, नेचुरल लाइट यानी कुदरती रोशनी, और कुदरती रोशनी कौन सी है, जो कि हम सूरज से हासिल करते हैं. ऑल द नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन. ज़मीन पर जो रोशनी आती है, कुदरती रोशनी जो आती है, वो कहाँ से हासिल होती है, सूरज से. ठीक है. जो हमें ज़मीन पर हासिल होती है रोशनी, वो सारी सूरज से हासिल होने वाली रोशनी होती है. वी गेट लाइट बाय बर्निंग अ कैंडल. हम एक मोमबत्ती जलाने से भी रोशनी हासिल करते हैं. ठीक है. जब आपके घर लाइट चली जाती है तो मोस्टली घरों में क्या टॉर्च ऑन करते हैं या कैंडल ऑन करते हैं या जो है ना लैंप वगैरह ऑन करते हैं. तो ये तमाम ज़राए जो हैं ये रोशनी हासिल करने के हैं. वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम द बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट, बल्ब और अ टॉर्च. हम एक बल्ब यानी जो होता है ना बल्ब, उससे भी हम रोशनी हासिल करते हैं. वो बिजली की रोशनी लाइट वाला होता है, या एक टॉर्च में भी छोटा सा बल्ब होता है, और लेकिन वो बिजली की लाइट पे नहीं होता. ठीक है. वो हम सेलों वगैरह पे होती है टॉर्च, तो उससे हम रोशनी भी हासिल करते हैं. कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड टॉर्च आर मेड बाय मैन. मोमबत्तियाँ ये
جو برقی لائٹس ہوتی ہے جو روشنی وہ اور جو ٹارچ وغیرہ ہوتی ہیں یہ تمام انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں بائی مین یعنی انسان کی بنائی ہوئی. اور دو طرح کی ہو گئی, ایک نیچرل ہو گئی ایک بائی مین ہو گئی. ٹھیک ہے. دے آر ناٹ نیچرل سورسز آف لائٹ, یہ روشنی کے قدرتی ذرائع نہیں ہیں. وی کین اونلی سی تھنگس, ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں when light falls on them, جب ان کے اوپر روشنی پڑتی ہے. نیکسٹ ہے there is less light further away from the source, یعنی آپ کا جو روشنی کا ذریعہ جس سے آپ روشنی حاصل کرتے ہیں اگر وہ دور ہوگا آپ کے, یعنی بلب آپ کے جہاں آپ بیٹھے ہیں اس سے دور لگا ہوگا یا لیمپ دور پڑا ہوگا تو آپ کو کم روشنی حاصل ہوگی. There is more light near to the source, یعنی روشنی کے ذریعے کے قریب آپ زیادہ روشنی حاصل کریں گے. نیکسٹ ہے there is less light away from the source, وہی جو بات میں نے آپ کو اوپر کی ہے کہ اگر روشنی کے ذریعے کے دور ہوں گے آپ تو آپ کو کم روشنی حاصل ہوگی. آگے ہے لیومینس اینڈ نان لیومینس آبجیکٹس, یعنی روشن اور غیر روشن اشیاء. روشن اشیاء وہ ہوتی ہیں جو اپنے آپ آن ہو سکتی ہیں, جو اپنی جن کی لائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور غیر روشن اشیاء وہ ہوتی ہیں جو خود بخود روشن نہیں ہو سکتی, ان کو روشن کرنے کے لیے دوسری کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. Something that gives out light by itself is called a luminous object. کچھ چیزیں جو اپنی خود بخود اپنی روشنی رکھتی ہیں وہ روشن اشیاء کہلاتی ہیں. The sun, a burning coal, a fire, یعنی آگ, سورج اور جلتا ہوا کوئلہ. And a candle are all examples of luminous objects. اور موم بتی تمام روشن اشیاء کی مثالیں ہیں. Is that clear students؟ اب اسی میں آپ کچھ میں نے ڈیفیکلٹ ورڈز انڈر لائن کیے ہیں وہ دیکھیں. ٹاپ پہ ہے سورسز ذرائع, فالز پڑتی, ویریس مختلف, نیچرل قدرتی, ارتھ زمین, برننگ جلتی ہوئی, کینڈل موم بتی, الیکٹرک لائٹ برقی بجلی, میڈ بنی. لیس کم, فردر مزید یا زیادہ, اوے دور یا آگے, مور زیادہ, نیئر نزدیک. لیومینس روشن, نان لیومینس غیر روشن. اٹ سیلف خود بخود. کول کوئلہ, فائر آگ. ایگزامپلز مثالیں. ٹھیک ہے. یو رائٹ دیز میننگز آن یور بک اینڈ پٹ دا ڈیٹ آن دس پیج. اوکے, اٹس لیسن فار یو لرن. اوکے. Now you open your syllabus book on page number 34. You look at unit 8 light. Words meaning ہے یہاں آپ کے. Number 1 light روشنی, 2 earth زمین, luminous روشن, non luminous غیر روشن, dark اندھیرا, fall پڑھنا, shadow سایہ. Open the next page, page number 35. On this page, word meaning number 8, beam شعاع, travel سفر کرنا, patch ٹکڑا. یہ آپ کے ورڈز میننگ ہیں, آپ انہیں زبانی لرن کیجیے گا اور اپنی نوٹ بک یا رف رجسٹر پہ رائٹ کیجیے گا. اوکے. ناؤ یو لک ایٹ یور ٹوڈیز ڈائری. Your today's diary is Unit 8 Words Meaning Learn plus book reading page 44
45. Okay, you take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.